Díomh páistí chuna sa táisibh. Té céití na táil, so léad de seachtainna na seachtainna tá sin ar ólascut nach bhfuil, dé lún, dé mát, dé céití, an deirdín, ní dearan tú dé deirdín, dearan tú an deirdín, dé hína, dé saharn, dé downig. Now páistí, iniu táimid de faircantar sin, right? Agus sin na firm ceisteacha, the question forms. You know, who, what, where and when. Na cín seo. Agus tá siad ag tastal úch chun léamh hiiscina dhéanamh to do comprehensions. So tá na rudí seo an tábhachtach. So tá sé sin ar céad trocha seacht sa bunga bar a trí. So tá rangadó just is féidir a fécant ar an scálan, tá sé ar sin ar inos. Agus ranga trí, mas manamh ranga trí, mas rudig bhfuil bunga bar a gut in acalat, is féidir leat fécant ar céad fithe sé freisin. Mar seo é obair le haon nniu, a léamh hiiscint, é cúpla ceist. So is féidir leat sa bunga bar a trí a bheith oscailte ar céad fithe sé agus baitún an fécant ar an leabhar, an obair inniu agus ar an scálan sé sin na firm ceisteacha. So féarcha sin, cé, who? Cé hé an duine is sinne i do chlán. No cé hí an duine is sinne. You know, cé, who? Cad now an tá ceann seo éasca chun onas nach ngéanann tú dámart ar an ceann seo. Cad is anam dit. What is your name? Tá sé sin éasca. So smuoinnig ar an gceist seo. Cad is anam dit. Cad is anam dit. Cad what? Céird. Céird what freisin. Céird é. What is it? Céird é, céird í. Céird. Chahan. Sé sin when. Chahan a bhaid tú a bhaile. When will you be home? Chahan a bhí tú teen. When were you sick? Chahan. Céin town. Now tá ceann seo éasca. Céin town é. Cé carcolóir. Susan seo. Cá bhfuil tú? Cá bhfuil tú? Cá where? No cá sé sin san aimim se caite. Cá. Cá now. Smuoinnig ar an ceann sin. Agus smuoinnig ar ceist orinthe i bhí ceann. Agus an sin ní dhéanann tú dámatar. So cá bhfuil tú the choning. Cá. Where are you living? Cá bhfuil tú i the choning. Cá. Ceann seo céim fá. Céim fá. Céim fá go raibh tú déanacht den scoil. Céim fá go raibh tú déanacht sa scoil. Céim fá go raibh tú as láthair. Céim fá. Why? Now tá ceann seo éasca conas. Mar smuoinnig ar an gceist conas atá tú. Conas. How are you? Conas atá tú. Conas how. Cén cí is bailach eile chun conas chun how a rá. Cén cí. Cén cí ina bhfuil tú. An rud céine. Tá sé mar an ggéine le conas atá tú. Agus an ceann tearnach tá sé sin éasca cé bhéad. Cé bhéad. So ag smuoinnig ar na cín an rud seo. Now tá an rud seo an tábhachtach páistí. Very important. Le haid léamh hiiscine, comprehensions. Mar cai iad sanna a bheith ar ólascut. Agus mulam díomh se, beidir gach lá an tachtain seo agus an tachtain seo cogan, fálam gach ceann gach lá. Fálam gach ceann gach lá, carcolóir, agus an sin just fálam iad de glanmhar, léir them off by heart, onas go mbeidh siad ar ólascut. So fécant ar thó ríis, sean na firm ceisteacha. The question forms, okay? So, ag fécant ar ríis, cé, who, cad is anam dit. What is your name? Céird what? Céird é. What is it? Cahan a bhaid tú bhaile. Cahan, when? Cén town, tá sé sin éasca, bhaid sé sin ar ólascut. Cén town. Cá raibh tú. Where were you? Cá raibh tú ar sa mami lom. Nor bhí mé déanaach. Céim fá, why? Céim fá go raibh tú as láthair ar sa an múntóir lom.
Conas a tatu. Conas, how. Right? King key, how. Cévid, how much, how many. Tá ceann seo éasca. So carclo runga tree, masrudig will cage fish osculta got. Na keshna tá bunthe fancóga. So an cé ceann cod a rinne. Cod, Ibrahim. Cod a sandbit cod. What? Ibradó cé a vís kishtin. Cé, who? Trí an yarn na bacla sin. Ceist cahar, cod a cuir daddy, cod. So talking cod sus gomininic, cod. What? Ifra cui cé a dit na pancóga, who? Ifra sé cod a ríis, agus ifra shocked an rev, so masrudig an ceist an rev, an fragra, bí no ní rau. Masrudig will an ceist an will, an fragra, tá no níl. So fair play Dave, ragado, just the foulam na ceistna firm ceist a freshen, tá sé sin ag tastalúd. Mas mána de tishmahori faircan sus an lehanach seo rangado, mar tá laurig rang a tree, is féidir leat a dulgo CJ Fallon, agus is féidir leat an Laura a all Erlina. So parents of Rangado, if you'd like to see that bungabar tree, is féidir leat a dulgodi, you can go to CJ Fallon online books and log in as a parent, agus is féidir leat on lehanach seo ecol, right? Okay, you know, a firm Laura. Right? Okay, Mashiv, Slán an ish, fair play Dave Galair. Slán, Biach, Law, that's a gwith. Slán an ish, Slán.